Angel, hello. Ikaw naman yung sasalang sa photoshoot natin. Ready ka na? Medyo naka-makeup din eh. Naka-ready rin. Bali tapos na si Nala saka si Maika. Okay? Ikaw na, make your own na lang. Make your own style na lang pag ano, sa pag pino-photoshoot. Okay? Stand up. Kayo. Okay. Sabihin ko 1, 2, 3. Tapos pose ah. Okay. 1, 2, 3. Pose. 1, 2, 3. Pose. Doon sa may bangko, sa may likod. Oh. Ikaw nang bala. 1, 2, 3. Pose. Isa pa. 1, 2, 3. Pose. Habang umiinom ka niyan. 1, 2, 3. Pose. Isa pa. 1, 2, 3. Pose. Dito naman tayo sa may, ano, sa may gate. Yan, sa may bandang gitna. 1, 2, 3. Pose. 2, 3. Pose. Sa may, ano? Sa may pinto. Okay. 1, 2, 3. Pose. Ito sa may pinto, sa may gate. 1, 2, 3. Pose. 1, 2, 3. Pose. Look up. Look up. 1, 2, 3. Pose. Ito naman sa may, ano? Sa may motor. Pare-pares kayo ng scene eh. 1, 2, 3. Pose. 1, 2, 3. Pose. Doon ka marap sa harap. Kumari nagdadrive ka. 1, 2, 3. Pose. Yan. Hawakan mo yung bag mo. Tapos kunwari binubuksan mo yung bag. Okay. 1, 2, 3. Pose. 1, 2, 3. Pose. Tapos sarado mo. 1, 2, 3. Pose. Ano, isakbit mo siya. 1, 2, 3. Pose. 1, 2, 3. Pose. Nasaan yung cellphone mo? Ayan o. Kunin mo yung cellphone mo. Ayan. Sapo ka ulit dyan. Kunwari may tinatawagan ka. Okay. 1, 2, 3. Pose. Tapos, nagulat ka na may, ewan, kung basta nagulat ka lang sa tinatawagan mo. 1, 2, 3. Pose. Ayan. Tapos, medyo masaya. Kunwari naglalaro ka lang. Masaya na naglalaro. 1, 2, 3.